شب ہے خلق میں میرے مولا 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 غازی ہو جا 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 مقصد ہے رسول خود کا حیدر کی دل کی تمنا پشان کے فاحش زہرا حسنین قریب میں کہتا میرے مولا غازی ہو جا 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 اللہم صلی علی محمد محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعد الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى تو ہی کبیر تو ہی کبریا تو راہنما رگے گلو سے بھی نزدیک تو ہر ایک لمحہ ہے تیرے نام کی تاثیر ہر مرض کی دوا ہے تیرے ذکر میں پوشیدہ میرے حق میں شفا بغیر مانگے ہی کرتا ہے تو عطا پہ عطا بغیر مانگے ہی کرتا ہے تو عطا پہ عطا صدا سے پہلے ہی سنتا ہے ساحلوں کی صدا یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى علی وسیلہ بنے اور کمیل پائے شفا اسی کے نام سے منسوب ہو گئی یہ دعا شب جمعہ ہے دعائے کمیل شکر تیرا یہ ابتدا ہے تو ہے امتحان حدیث قصہ الہی تیرے رضا کے سوا کچھ اور نہیں الہی تیرے رضا کے سوا کچھ اور نہیں کہ میرے پاس دعا کے سوا کچھ اور نہیں یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى میرے خدا وہ زبانیں جو تیری حمد کرے وہ تیرے پنجتے پاک کی دعا میں رہے کبھی وہ نار جہنم کی سختیاں نہ سہے پلے صراط سے بے خوف بے خطر گزرے گناہ گاروں کو یہ آسرا ہے صبح و مساء گناہ گاروں کو یہ آسرا ہے صبح و مساء کھلا
हुआ है मुसलसल तेरा दरे तौबा या सरी अर्ज़ा या सरी अर्ज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फ़इन्नका फ़आलुल लिमा तशा या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व तातहु गिनन। तू मेरे ऐब छुपाता है डाल कर पर्दा इलाही देता हूँ मैं तुझको वास्ता उसका वही जो शाम गरीबा में दे रही थी सदा नहीं है कुछ भी मेरे पास इस रिदा के सिवा रसूल ज़ादी के पर्दे की लाज रख लेना रसूल ज़ादी के पर्दे की लाज रख लेना हरम दुआओं का मेरी भी आज रख लेना या सरी अर्ज़ा या सरी अर्ज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फ़इन्नका फ़आलुल लिमा तशा या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व तातहु गिनन। बारह दिगर सलावत محمد وآل محمد صلوات نور محفل پہ چادری تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کسی کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کسی کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور اس نے نظر مانگ لو کملی والے کی نکری میں گر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نور محفل پہ چادری تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ تکبیر. S'éleva au paradis, il lui montra les merveilles de la création. Nous retrouvons les preuves dans les écrits du Saint-Coran, dans le Sourate Bani Israël, Sourate 17, verset 1. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, de la mosquée Al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Concrètement, ce voyage s'est déroulé en deux parties. La première partie se déroule sur terre, la deuxième dans les cieux. Alors que le saint prophète se reposait, il fut réveillé de son sommeil par l'ange Djibril.
savoir l'ange Gabriel. On lui demanda de monter sur un animal ailé. Cet animal s'appelle Al-Burak. Il partit ensuite de Mecca à la mosquée d'Al-Aqsa, à Baytul Muqaddas. Baytul Muqaddas est connu sous le nom de Jérusalem. Sur son chemin, il s'arrêta à la montagne de Sinaï, montagne où Allah s'adressa au prophète Moussa. Dans la seconde partie de ce voyage, le saint prophète s'éleva du Masjidul Aqsa à travers les 7 cieux en compagnie de Jibril. Là, il rencontra les prophètes Issa, Moussa, Nouh, Adam. Il vit aussi des endroits de bénédiction et de plaisir, qu'on appelle le paradis, et des endroits de torture et de souffrance, qu'on appelle l'enfer. Parmi les choses étonnantes de l'enfer, le messager a vu des gens dont la langue et les lèvres étaient pincées avec des ténèbres de feu. Jibril lui a dit, voilà ceux qui prononcent des discours pour semer le mal. Pour semer le mal et la discorde. À savoir, ceux qui prononcent des discours pour propager le mal et qui appellent les gens à l'égarement, à la corruption, à la tromperie, à la trahison. Il a vu un taureau sortir d'un passage étroit, puis qui tentait d'y retourner, sans y parvenir. Jibril lui dit alors, c'est celui qui prononce de mauvaises paroles, comportant une nuisance. Puis, celui qui veut revenir sur cette parole, mais qui n'y arrive pas. Il a vu des gens qui se griffaient le visage et la poitrine, avec des ongles de cuivre. Jibril lui dit alors, ce sont ceux qui pratiquaient la médisance à l'égard des gens. Après cela, il se rendit à la place connue sous le nom de Sidratul Muntaha. Cet arbre éminent d'une telle beauté qu'aucune créature d'Allah ne pourrait la décrire. Ses racines se trouvent au 6e ciel et ses branches au 7e ciel. À partir de là, le saint prophète se retrouva seul, en la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reçut d'Allah toutes les règles de l'islam, y compris le nouvel ordre à tous les musulmans de pratiquer les 5 prières. Puisque vous savez, avant cela, il y avait 50 prières. Il retourna ensuite de la même manière qu'il était venu, d'abord à Baytul Muqaddas, savoir Jérusalem, puis à Mecca. Le lendemain, le saint prophète raconta cette expérience à un large groupe de personnes à Mecca. Beaucoup furent surpris et crurent à son histoire, mais il y avait quand même certains d'entre eux qui ne le crurent pas. Ils lui demandèrent de décrire alors la mosquée de Baytul Muqaddas comme preuve de sa véracité. Lorsque le saint prophète donna une description détaillée de la mosquée, certaines personnes qui s'étaient déjà rendues dans cette mosquée confirmèrent cette véracité. À présent, les gens n'avaient plus aucun doute quant au fait que le saint prophète avait entrepris le miraculeux voyage, et le récit se répandit comme du feu autour de Mecca. Cela entraînait évidemment de nombreuses conversions en islam. Il est important de comprendre que ce voyage était un déplacement physique et non un rêve spirituel, comme l'a proclamé Aïcha, l'une des épouses du prophète. Elle déclara qu'il était endormi dans sa maison la nuit en question. Ce rapport, évidemment, est faux, car au temps de Miraj, Aïcha n'était pas encore mariée au saint prophète. Le Miraj a duré un tiers de nuit. La raison pour laquelle le saint prophète fut amené à Baytul Muqaddas, qui d'ailleurs est le centre pour les juifs et les chrétiens, était de montrer que l'islam représentait la suite du message délivré aux prophètes Ibrahim, Moussa, Issa. Cela montre le caractère universel, temporel et spatial de l'islam. À savoir, l'islam n'est pas simplement restreint à Mecca et à Medina. Voilà, mes frères et sœurs, un petit résumé qui n'a pas de prétention.